Longest girl, Brazil. Italy. Tag-asa kay clear. Oy. Nigeria. Grabe ka tag-as. United Kingdom, no. Taga-tutoy na gud yung uyab, oh. South Korea. Germany. United States. Grabe kataas, oh. Galing ko naman gani na, oh. Pero tagahawak ras laki, oh. Sama kataas, ang babayhana. Oh, grabe katagas silang mga player, oy. Australia, oh.